Nagbalipayon ang usa ka 89 anyos nga si Nanay Remedios Fernandez Daniel nga taga Barangay Bago Galliera ning siyudad sa Davao kinihuman nga gisulbad sa usa ka batan-ong lalaki ang gikinahanglan nga tambal atol sa iyang pagbisita sa Brigada ng SFM Davao. Una niini, sayo pa lang sa kabuntagon si Nanay Remedios niabot na sa Sibianan aron unta magpatabang alang sa mga palalitong tambal ug sa wadamha adunay usa ka Jason Kamumot nga nagtanyag nga mopalit sa iyang mga reseta nga tambal. Wala lang kay makita mo gud nako ang akong lola sa iya ha. So moto nang pagkita nako nga nasa mga kinahanglan na tambal, gamay ra man pud nabutang. So ako na lang ipalit kay para na pud siya mainom. Ang nahimong pamahayag ni Jason Kamumot samtang ang Brigada ng SFM Davao naghatag usab og dugang 5 ka kilo nga bugas ngadto kay Nanay Remedios gikan sa De Marie Foundation diin kinasing-kasing sab niya kining gidawat og nagpasalamat. Ipay ko kaayo ma'am nga ikanan ko nila. May tao nga naluoy sa ako ba. Ana, salamat. Daghang salamat. Kaning bugasa, pasalamat ko kay na ako ay malugaw-lugaw. Bisan wala ko'y sundaan, lugawon lang na ako kay lami man nga bugas ba. Wako. Luyo sa iyang kalisod, adun na paghihapon siya paglaom pinaagi sa atong tabang nga bisan sa gamay nga pagpaambit alang kaniya, dako na kining tabang aron magpadayon sa iyang pagpaningkamot sa iyang kinabuhi. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang One Tahanan Party List sa 93.1 Brigada ng SFM Davao, The Music and News Authority.